बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम सबका बस एक ही नारा, सबसे आगे देश हमारा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम सबका बस एक ही नारा, भारत देश एक हमारा। हम भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता के जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता के जय। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता के जय। भारत माता के जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। बोलो बोलो भारत माता के जय। भारत माता के। ह्या सगळ्या भुरग्यांक देशभक्ती म्हणजे कितें हें कळपा खातीर 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट ह्या दरम्यान वेगळे वेगळे तरेचे आमी कार्यक्रम दवरलेले आसा। ह्या कार्यक्रमांत हे सगळे भुरगे शामील जातले आनी देशा खातीर कितें करूंक जाय हें आमी सगळे थरयतले। तुमकां खबर आसा आमकां आतां 75 वर्सां पेक्षा चड जाल्ली आसा, हाका आतां आमी अमृतकाल म्हणटा आनी फुडल्या 2047 म्हणजे जेन्ना 100 वर्सां जातली तेन्ना भारत हो एक विकसीत देश जावचो अशी एक पंतप्रधानाची इच्छा आसा आनी ह्या इच्छे खातीर प्रत्येक भुरग्यान प्रत्येक मनशान हें कंट्रिब्यूट केलें जाल्यारूच हो विकसीत भारत जातलो। म्हणून आमी भुरग्यांक वेगळे वेगळे तरेच्यो ट्रेनिंगां नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जावं ताज्या अंडर वोकेशनल कोर्सीस हे ते सगळे आमी घेता आनी भुरग्यांक एक देशाचे बरे नागरीक करतले जातून ते देशाक फुडें व्हरतले आनी देश आमचो समृद्ध जातलो आनी तशेंच विकसीत भारत हें सपन आसा जें आमचें पूर्ण जातलें। हर घर तिरंगा आणि हे तिरंगा रॅली हे काडपाचें हें म्हळ्यार उद्देश की जे स्वातंत्र्य सैनिकान जे आमकां गोंय भारत स्वतंत्र करपा खातीर जे बलिदान दिलां तेंची याद म्हणून हे आमी भुरग्यांक जे यूथ आसा तांकां आनी लोकांक कळपा खातीर की तेंचें जें योगदान आसा तें केन्नाच व्यर्थ वचचें ना आनी तेणी जे स्वातंत्र्य जालें तेच्या नंतर तुमी पळयलां आसतलें हांगा कितली क्रांती जाली हांगा एज्युकेशन सेक्टरान हेल्थ सेक्टरान इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरान ही सगळी जी जालें कितले उदरगत जाली आमच्या देशाची आनी आज प्रायम मिनिस्टर सुद्दां म्हणटा की विकसीत भारत देश फुडें आमचो जातलो आनी तेच्या खातीर आमची जी युवा पिढी आसा तेंचें योगदान खूब मोलाचें आसा तेंच्या खातीर ही रॅली आमी एक काडटा। ही जी रॅली आसा आमचो देशाचो स्वातंत्र्य दिन ह्या निमित्तान रॅली आसा आनी हांव इतलें सांगूंक दिसता आमच्या सगळे आमची स्कुलाची कॉलेजीची भुरगीं आसात त्या भुरग्यांनी एक दृढ निश्चय करचो की जे आमकां स्वातंत्र्य हें इजी मेळना ह्या स्वातंत्र्याक लागून जायते लोकांनी त्याग केल्लो आसा आपलो बलिदान दिल्लें आसा आनी ह्या बलिदानाची आपूण फुडें सरोन ह्या देशा खातीर आपूण एक कितें तरी आपूण फुडें सरतलो देशा खातीर आनी आपले स्वताचे तसोच आपल्या देशा खातीरूय आपूण वावरतलो ह्या उद्देशान ह्या भुरग्यांनी सगळे बरें शिक्षण आत्मसात करचें।